अस्सलामुअलैकुम, बोले से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरानी तजवीज़ मौसूल हो चुकी हैं, जायज़ा लिया जा रहा है, असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा। जल्द ही जायज़ा लूँगा, ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजवीज़ काबिल कबूल होंगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोबारा हमले खारिज इम्कान नहीं, अगर ईरान ने गड़बड़ की तो फिर देखेंगे। उन्होंने नाकाबंदी को भी दोस्ताना करार दे दिया। Of the deal, they're going to give me the exact wording now. Yeah. Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging. और सफारतकारी से लेकर जंग तक हर चीज़ के लिए तैयार है। अमेरिका फ़ैसला कर ले, ईरान ने दो टोक बता दिया। ईरानी तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि ट्रंप की जानिब से कज़ाकी का एतराफ़ इक़बाल जुर्म के मुतरादिफ है। ईरान की नई तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पेश, कशीदगी या सिफारतकारी का फैसला वाशिंगटन पर, तेहरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरान का कहना है कि वो अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों सूरतों के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने सदर ट्रंप के बयान को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। एक्स पर जारी बयान में इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरानी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्ज़ा क़ज़्ज़ाक़ी है और ट्रंप की जानिब से खुलेआम यह एतराफ़ किया गया। उन्होंने कहा, ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये इक़दामात इनके मुजरिमाना नौइयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमेरिका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद करें। ईरान अबनाए हरमत से मुतालिक नया कानून तैयार कर रहा है, जिसके मुताबिक इसराइली जहाज़ों की आगी गुज़रगाह में एंट्री बैन कर दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रज़ा हाजी ने कहा कि मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को इस वक्त तक अबनाए हरमत से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंगी हर्जाना अदा ना करें। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात में आबना हरमुज़ और जंगबंदी एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा, ईरान अमरीका जंगबंदी और आबना हरमुज़ की बंदिश का मामला वैसे ही चीन की तरजीहात में शामिल है। आने वाले दिनों में अमरीका और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात में ये दो मामलात सर फहरिस्त होंगे। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में शेड्यूल है। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के 12 कस्बों पर हमलों की धमकी देते हुए रहायशियों को इनखला का हुक्म दे दिया है। लबनानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी बराए नाम की रह गई है, जबकि जनूबी ज़िला सैदा में इसराइली तोपखाने से गोलाबारी की गई। इस हमले में एक चर्च को तबाह किया गया। इसराइली जारहियत के बायस लबनान में अमवात की तादाद 2600 से तजावुज़ कर गई है। और अब बात करेंगे PSL से मुताल्लिक। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फातेह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाइव एक्शन रात 8 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वीं बार फाइनल खेल रही है। हैदराबाद ने अपनी पहली ही बारी में फाइनल तक रसाई हासिल की। फातेह टीम को क्वार्टर फाइनल के साथ और ट्रॉफी के साथ साथ $10 लाख की इनामी रकम भी दी जाएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 5वें फाइनल का मेज़बान। रात 8 बजे से शायकीन की नजरें मैदान पर जमी होंगी। पेशावर ज़ल्मी रिकॉर्ड 5वां फाइनल खेलेगी। हैदराबाद पहली बार फाइनल के लिए इन एक्शन होगी। कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम और लबुशेन की नजरें टाइटल पर मरकूज। चैंपियन टीम को $10 लाख मिलेंगे। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख जबकि इजाफी $5 लाख दिए जाएंगे। रनर अप टीम को 2 लाख की इनामी रकम के साथ इजाफी $3 लाख भी मिलेंगे। PSL 11 का फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। शायकीन को हिदायत की गई है कि वो शाम 6 बजे तक स्टेडियम में अपनी नशिस्तें संभाल लें। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अफ़ज़ाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफ़ज़ाल। PSL 11 का फाइनल आज पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल के जो टाइमिंग है वो इख्तितामी तकरीब के बायस जो है वो तब्दील कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि फ़ाइनल मैच
جو ہے وہ آج رات 7 بجے کی بجائے 8 بجے جو ہے وہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور شائقین کرکٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 6 بجے تک جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہوں تاکہ رنگا رنگ جو اختتامی تقریب ہے اس کو وہ انجوائے کر سکیں۔ اختتامی تقریب میں پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار، علی عظمت، عاطف اسلم اور صابری سسٹرز کے علاوہ دیگر فنکار جو ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ شائقین کرکٹ جو ہیں وہ ابھی سے اسٹیڈیم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شائقین کرکٹ موجود ہیں، بتائیے گا آپ صبح سویرے جو ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں، ابھی تو 8 گھنٹے سے زائد کا وقت رہتا ہے فائنل شروع ہونے میں۔ ہاں جی بالکل، اسی طرح کے بھی ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں آج کے میچ کے لیے۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کا آج میچ ہونا ہے، تو آج ہم سپورٹ کرنے آئے ہیں کنگز مین کو، تو انشاءاللہ کنگز مین ہی جیتے گی۔ جی بالکل، حیدرآباد کنگز مین کے سپورٹر جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کا فائنل مارکا جو ہے PSL 11 کا وہ حیدرآباد کنگز مین جو ہے وہ جیتے گی، اور اسے سپورٹ کرنے یہاں پہنچے ہیں۔ جی ایران ابنائے حرمت سے متعلق نیا قانون تیار کر رہا ہے، جس کے مطابق اسرائیلی جہازوں کی آگی گزرگاہ میں انٹری بین کر دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر حمید رضا حاجی نے کہا کہ مجوزہ بل کے تحت دشمن ممالک کے جہازوں کو اس وقت تک ابنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ جنگی ہرجانہ ادا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے جہاز ایران سے پیش کی اجازت اور منظوری حاصل کرنے کے بعد گزر سکیں گے۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان ملاقات میں آبنائے ہرمز اور جنگ بندی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگی۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب نے کہا ایران امریکہ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کا معاملہ ویسے ہی چین کی ترجیحات میں شامل ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چینی صدور کے درمیان ملاقات میں یہ 2 معاملات سر فہرست ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں شیڈول ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 12 قصبوں پر حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دے دیا ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی برائے نام کی رہ گئی ہے، جبکہ جنوبی ضلع سیدا میں اسرائیلی توپخانے سے گولہ باری کی گئی۔ اس حملے میں ایک چرچ کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث لبنان میں اموات کی تعداد 2600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور سفارتکاری سے لے کر جنگ تک ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ امریکہ فیصلہ کر لے، ایران نے 2 ٹوک بتا دیا۔ ایرانی ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے قذافی کا اعتراف اقبال جرم کے مترادف ہے۔ ایران کی نئی تجویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پیش کشیدگی، یہ سفارتکاری کا فیصلہ واشنگٹن پر تہران نے واضح کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے دونوں صورتوں کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے صدر ٹرمپ کے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایکس پر جاری بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا ایرانی جہازوں پر غیر قانونی قبضہ قذافی ہے اور ٹرمپ کی جانب سے کھلے عام یہ اعتراف کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی زبان کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، یہ اقدامات ان کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اور افسوسناک اعتراف تھا جو امریکہ بین الاقوامی بحری سفر کے خلاف کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا کہ عالمی قانون کی ایسی کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کو سختی سے مسترد کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔